جب اللہ تعالیٰ نے 1000 سال جہنم کو جلایا تو وہ سرخ لال ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 سال جلایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 سال اور جلایا تو وہ پچ بلیک ہو گئی، سیاہ کالی ہو گئی۔ جہنم ایک ایسی جگہ جس کی آگ کا، جس کے عذاب کے بارے میں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جس کی ہائٹ کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کی لینتھ کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور جہنم سے نا ہر انسان اور ہر جن کو وارن کرا اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں۔ آپ بائبل دیکھ لو، آپ گیتا دیکھ لو، نرک اور ہیل کا آپ کو کانسیپٹ ہے وہ ان دونوں بکس میں ملے گا۔ جہنم میں مختلف عذاب ہوں گے، جہنم میں مختلف زہریلے جانور ہوں گے، جیسے زہریلے گدھے جن کے کاٹنے سے 40 سال تک سکون نہیں ملے گا۔ اور جہنم کا ایک درخت ہوگا جس کا نام زقوم ہوگا، جو آج کل جیسے کیکٹس ہوتا ہے اس کی طرح ہوگا، جس میں بہت سارے کانٹے لگے ہوں گے۔ کھانے کے لیے وہ ملے گا اور پینے کے لیے خون، ابلتا ہوا پانی اور پیپ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم میں بھرنا ہے لوگ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 3348۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے میں اطاعت کے لیے حاضر ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کے لوگوں کو نکالو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ جہنم کے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 میں سے 999۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا نمبر جہنم میں جانے والا ہے۔ ہم تو جی یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہم مسلمان ہیں تو ہم جنتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دفعہ جہنم جائیں گے اپنے امتیوں کو لینے کے لیے، تو جہنم کا داروغہ بولے گا کہ اب آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں ہے، صرف اس کے جس کو قرآن نے روک کے رکھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا نمبر جہنم میں جانے والا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا نمبر میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اور اسی کے برعکس اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرما رہا؟ سورہ قاف آیت نمبر 30، یوم نقول لجہنم هل امتلأت ونقول هل من مزید۔ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کچھ اور زیادہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1000 میں سے 999 بندہ جہنم جا چکا ہے، مگر ابھی جہنم کہہ رہی ہے کہ اور کچھ ہے۔ اور یہی جہنم 7 دروازوں پہ یا 7 لیولز پہ مشتمل ہے۔ سب سے زیادہ جو کم عذاب ملے گا وہ سب سے اوپر جو لیول ہوگا اس کا، ان کو سب سے زیادہ کم عذاب ملے گا۔ اور سب سے زیادہ جو ڈیپ اور جو سب سے زیادہ ڈیپسٹ پوائنٹ ہے جہنم کا، سب سے زیادہ ڈیپسٹ لیول ہے جہنم کا، وہاں پہ سب سے زیادہ عذاب، اذیت انسان کو ملنے والی ہے۔ اس کے ہر دروازے سے الگ الگ طرح کے گناہگار داخل ہونے والے ہیں۔ اس کا جو پہلا دروازہ ہے وہ جہنم، اور یہ مسلمانوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں برے اعمال کیے، جنہوں نے جھوٹ بولا، جنہوں نے گالیاں بکیں، اور وہ ایسے گناہگاروں کے لیے جو مسلمان تو تھے، زبان سے مسلمان تھے بس۔ اور اس کا جو عذاب ہے، جیسے ہی یہ گناہگار لوگ اس جہنم کے دروازے میں داخل ہوں گے تو ان کی کھال جل جائے گی، باڈی کی کھال جل جائے گی داخل ہوتے کے ساتھ ہی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی کھال کو واپس سے اگائے گا اور واپس سے جلائے گا، اور یہی ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور اسی دروازے کے بارے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سن لیتے ہیں کہ کون لوگ اس جہنم میں داخل ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں بدل کر دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جو دوسرا گیٹ ہے لتغا، اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو شرک کرا کرتے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہوں گے، جو توحید پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، جو اللہ کے رسولوں پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے، ان کو اس گیٹ میں داخل کرا جائے گا جہنم کے۔ ان کے لیے یہ عذاب ہوگا کہ ان کا ایک ایک باڈی پارٹ ایک ایک کر کے جلا دیا جائے گا، پھر ان کی باڈی کو ریسٹور کرا جائے گا، پھر انہیں جلایا جائے گا، پھر ریسٹور کرا جائے گا، پھر ایک ایک کر کے ان کا باڈی پارٹ کو جلایا جائے گا۔ اور یہ تب تک ہوتے رہے گا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ روک نہ دے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج میں فرماتے ہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی۔ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب ملتا ہے اس کو مال
तो बखील बन जाता है। इसका जो तीसरा दरवाज़ा है सक़र, उसमें वो लोग दाखिल होंगे जिन्होंने नमाज़ें नहीं पढ़ी होंगी, जिन्होंने गरीबों को खाना नहीं खिलाया होगा, जो लोगों से अच्छे से बात नहीं करते होंगे। और इसका अजाब भी होने वाला है कि हमारी पूरी खाल गोश्त सब जल जाएगा, मगर हमारी जो हड्डियाँ होंगी बस वो नहीं जलेंगी। इसमें दाखिल वो लोग होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते। और नमाज कौन नहीं पढ़ते? अगर हम अपने आसपास देखें तो आधे से ज़्यादा लोगों को नमाज का तरीका नहीं पता। तो आप सोच सकते हैं कि कितने अफसोस की बात। और आजकल बोलते तो हैं हम लोगों का क़यामत पे यकीन है, मगर हम लोगों ने क़यामत को झुटला दिया है। और इसके बारे में अल्लाह ताला सूरतुल मुदस्सिर में फरमाते हैं, मैं अनकरीब इसको सकर में दाखिल करूंगा और तुम क्या समझे कि सकर क्या है? वो ऐसी आग है कि न बाकी रखेगी और न छोड़ेगी, और बदन को झुलस कर सियाह कर देगी। अगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से, कि तुम दोजख में क्यों पड़े, वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए, और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे, और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे, और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहां तक कि हमें मौत आ गई। अब आते हैं हम चौथे गेट पे, जिसका नाम होतमा है, जो सक़र से नीचे है। जो होतमा है वो एक अरबिक वर्ड है, और अगर हम इसकी इंग्लिश को देखें तो इसकी जो इंग्लिश निकलती है वो क्रशर की निकलती है। इस गेट में जो होतमा की आग होगी वो हड्डियों को तोड़ देगी और हड्डियों को जला देगी। आग उनके पाँव से शुरू होकर उनके दिल तक जाएगी, और गुनहगार इस हद तक रोएंगे कि उनका पूरा खून जो उनके जिस्म में होगा वो खुश्क हो जाएगा, और उनके आंसू इस कदर होंगे कि उनके आंसुओं के तालाब में अगर कोई जहाज़ भी चलाया जाए तो आसानी से चल जाएगा। आप सोच सकते हैं कि कोई एक बंदा इतना रोए कि उसके रोने पे इतना पानी इकट्ठा हो जाए कि वो तालाब बन जाए और उसमें एक जहाज़ भी चल पड़े। वो जरूर हुतमा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतूनों में। अब जो इसके बाद लेवल आता है, जो हुतमा के बाद जो लेवल आता है वो अल जहीम है। और इसमें कौन लोग दाखिल होने वाले हैं? जिन्होंने अल्लाह ताला पर सही अक़ीदा नहीं रखा। और इसके बारे में क्या सख्त वईदें कुरान मजीद में आई हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत हाक़ा में, हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, अब इसे तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो। ये न तो अल्लाह अजमत वाले पर ईमान लाता था और न फकीर के खाना खिलाने की तरगीब देता था। जो जहीम के बाद जो गेट आता है उसको हम साइर के नाम से जानते हैं। ये जो दर्जा है, ये जब से बनाया गया है ये सतह जल रही है। ये 300 किलो पर मुश्तमिल है, जिसमें 300 झोपड़ियाँ हैं, जिसमें 300 कमरे हैं, और हर कमरे में 300 मुख्तलिफ किस्म के अजाब हैं। यहाँ के अजाब बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाले हैं। यहाँ के जो अजाब होने वाले हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होने वाले हैं। और इस अजाब के बारे में अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमाते हैं, बस वो अपने गुनाहों का एतराफ कर लेंगे, सो दोज़खियों के लिए रहमत से दूरी है, और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। जो 7वां लेवल है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पेनफुल लेवल है, वो जहीम के नाम से जाना जाता है। ये जहन्नम का आखिरी दर्जा है और बदतरीन दर्जा है। कहा जाता है कि इस दर्जे में कोई गुनहगार नहीं, इस सतह पर कुफ्र करने वाले और गीबत करने वाले होंगे। इस दर्जे में इंसानों को मुंह के बल पहाड़ों के नीचे कुचला जाएगा। यहाँ का अजाब का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ लोगों के हाथ उनकी गर्दनों से और उनकी गर्दनें उनकी टांगों से बंधी होंगी, और यहाँ का जो फरिश्ता है ज़बीना, वो उन पर खड़ा हो जाएगा, और उसके जो हाथ होंगे वो लोहे जितने मजबूत होंगे, और वो गुनहगारों को सज़ा के तौर पर अपने हाथों से मारेगा। कुरान कहता है कि हाविया वो दर्जा है जिसमें भड़कती हुई आग है। इसके बारे में कुरान मजीद फरमाता है सूरत अल-क़ारिया में, खड़खड़ाने वाली क्या है? और तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या है? वो क़यामत है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए परवाने,
और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बरंगी ऊन। अब जिसके अमाल के वजन भारी निकलेंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा, और जिसके वजन हल्के निकलेंगे उसका ठिकाना हाविया है। और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज है? वो दहकती हुई आग है। आज हम इन्हीं अज़ाब को भुला बैठे हैं, आज हम इन्हीं चीज़ों को भुला बैठे हैं, आज हम कुरान मजीद की तालीमात को भुला बैठे हैं, आज हम हदीस की तालीमात को भुला बैठे हैं, जो कि लाजमी है हमारे जन्नत में जाने के लिए। हम बस नाम के उम्मती हैं, हमारे काम उम्मती वाले नहीं हैं। हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए इस जहन्नम से। ये तो वो था, ये तो मैंने आप लोगों को वो चीज़ें बताई हैं जो कुरान मजीद में थी। इससे भी ख़तरनाक अज़ाब होने वाले हैं जहन्नम में। तो हमें चाहिए इस जहन्नम से हम पनाह मांगें। आप लोग कोशिश करा करें कि अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन नार का ज़्यादा से ज़्यादा विट करें। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के अज़ाब से बचाए। आमीन सुम आमीन। इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उन्हें भी पता लगे कि जहन्नम का अज़ाब है क्या। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।